सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता को नहीं आसिला बड़ खबर। जुलाई रे बढ़िबो डीए, कर्मचारी को मिलिबो 58% भत्तार लाभ। तेबे कौन रही संपूर्ण अपडेट आसंतु जानिबा। ता पूर्व वीडियोटी को लाइक और शेयर करी चैनल टी को सब्सक्राइब करबा पई अनुरोध। केंद्र सरकार वर्ष को 2 थर कर्मचारी एवं पेंशनभोगी महंगा भत्ता एवं रिलीफार संशोधन करती। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ କରାଯାଏ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଡିଏର ହାର ଏଆଇସିପିଆଇ ସୂଚକାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଯଥା ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବରର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ଡିଏ 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। जुलाई 2025 रे महंगा भत्ता केते वृद्धि पाइब ताहा श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जानुआरी रु जून पर्यंत सीपीआई आईडब्ल्यू सूचकांक तथ्य उपरे निर्भर करिब। ए पर्यंत जानुआरी, फेब्रुआरी, मार्च एवं एप्रिल मासर संख्या बाहरी, जहाँ सूचाई दिए जे जुलाई 2025 रु 55% रु 57% किंबा 58% हेब। तथापि मे एवं जून मासर संख्या आसिबाकु बाकी अछि। तेबे जानुआरी रु एप्रिल पर्यंत संख्या उपरे आसंते को नजर पकाइबा। श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जानुआरी रु जून पर्यंत सीपीआई आईडब्ल्यू सूचकांक तथ्य स्पष्ट करिब जे जुलाई 2025 रे डीए केते वृद्धि पाइब। जदि आमे 4 मासर संख्या उपरे नजर पकाइबा, तेबे जानुआरी 2025 रे एआईसीपीआई इंडेक्स 143.2 थिला, किंतु फेब्रुआरी रे एआईसीपीआई आईडब्ल्यू 0.4 पॉइंट ह्रास पाई 142.8 रे पहुंची। जदिओ मार्च मासरे यह 2 पॉइंट वृद्धि सहित 143 को पहुंची एवं वर्तमान एप्रिल रे यह 0.5 पॉइंट वृद्धि सहित 143.5 रे पहुंची, जहाँ डीएस को 57.95% करिछि, जहाँ 2% वृद्धि आड़क सूचाउछि। तेबे मे एवं जून मास पई संख्या आसिबाकु बाकी अछि, जहाँ 30 जून एवं 31 जुलाई सुधा प्रकाशित हेबो। ଏହା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଡିଏ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ କ'ଣ ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଡିଏ 57% କିମ୍ବା 58% ହେବ କି? ଯଦି ମେ ଏବଂ ଜୁନ ମାସର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ ଜୁଲାଇରେ ଡିଏ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ 55%ରୁ 58% ହେବ। ଯଦି ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ପରି ଡିଏ 2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 55%ରୁ 57%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। तथापि जुलाई रे केते प्रतिशत डीए वृद्धि पाइब ताहा ए पर्यंत आनुष्ठानिक भाव में निश्चित होई नाही। उदाहरण स्वरूप जदि जड़े कर्मचारी मूल दरमा 18,000 टंका हुए, तेबे जदि डीए 2% वृद्धि पाई 57% हुए, तेबे दरमारे 10,260 टंका एवं डीए 58% हेले 10,440 टंका दरमारे वृद्धि हेब। तेबे नुआ हार जुलाई 2025 रु लागू हेब। एपरी परिस्थिति रे बकेया मध्य उपलब्ध हेब। तेबे आसंतु जानिबा महंगा भत्ता किपरि गणना करा जाय। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी महंगा भत्ता गणना करिबा पई एक सूत्र अछि। सूत्रटी हेउछि सप्तम वेतन कमिशन डीएर प्रतिशत समान गत 12 मासर एआईसीपीआई आईडब्ल्यू हाराहारी फेडाण 261.42 हरण 261.42 गुणन 100। ଏହି ସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଗତ 12 ମାସର ହାରାହାରି ସିପିଆଇ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 392.83। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଡିଏ ମୂଳ ଦରମାର 50.28%କୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।